convocation. Hoje, de novo, ainda a mesma reunião, estar aqui em Imagem Moçambique. And also today I've already received the invitation to be here. É uma honra na presença do Senhor. It's an honor in the presence of the Lord. Aqui só eu louvar a Deus And I praise God por usar o Bispo Benes to use him, Pastor Ben, e a comunicar com todos os nossos irmãos aqui. to gather every brother E and também sister a here. comunicar com os nossos bispos vindo de muito longe. Also led by our leaders who have come so far. Só por isso estou muito grato, Because of this, I'm very honored. muito satisfeito I'm very happy. a dizer que os nossos bispos alcançaram um bom homem este. I want to testify to our Pastor Gino that you have got a good man. Um bom homem muito humilde. He is a very humble man. Ele tem uma boa fala e comunicação com a maioria. And is communicable. Só por esta causa, Because according to this issue, Bispo Ben, Deus te abençoou muito Pastor Ben, God bless you a lot por trabalho que você leva for the work that you are doing. daqui mais para diante. So continue doing this work. Muito obrigado, Bispo Benes. Thank you so much. Obrigado. Thank you. Amen. Kumaso, dia pempe, tindi Pastor Blessing. We have also Pastor Blessings. Ameneswa ni mpingo wao. Have got also a church. Ndamene akunyamula kupita kumalayo kuna kulikonse around. He's the one who is driving us here and he's expecting to drive us from here to Malawi. Tiajusi kuti takulandirani. Let me say to him, you are most welcome. Amen. 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 First of all, Shintu choyamba I want to take this as a privilege ndifuna nditenge umwayu that your presence, Pastor Gino Jane, kuti kupezeka kwanu abusa Gino is something wonderful in this country. ndi chinthu chodabwitsa kwambiri mu dziko lino. Because First Church, Ndikudziwa kuti Primera Igreja as I know, monga mmene it is ndikudziwira growing here in Mozambique. kuti ikukula Mozambiki. I know my fellow Pastor Ben, where he's teaching the word of God, Ndimadziwa mmene abusa Beni mmene is in akuphunzitsira. the areas, in the jungles. We always sometimes go together. Ndikudziwa nthawi zambiri amakonda And kupita I know that m'mamidzi. Mozambique is saved through this ministry. Ndikudziwa kuona kuti And Mozambiki I akupulumutsidwa want to chotumwa. encourage you Ndikufuna ndikulimbikitseni that take this opportunity. kuti mutenge umwayi uwu When the man of God is here, kuti pamene mtumiki wa Mulungu take alipa all the teachings tengani that is teaching in this conference amene akuphunzitsa mu and msonkhano let's teach others in our kuti communities. enanso zikhozanso May kuwafikira. Pastor Ben, God bless you for the Ambuye wonderful work akudalitseni abusa that you Beni are doing. chifukwa cha ntchito imene kugwira. And Pastor, may God bless you and your team. abusanso Gino ambuye Thank you very akudalitseni much. zikomo kwambiri. Tatokoza zomwambiri. Thank you very much, Brother Blessing. Thank you so much. Let us clap hands for Jesus Christ. Chifukwa cha nthawi, Because of time, tifuna tiye chakudya cha uzimu. we want to eat a spiritual food. Utenga watu, Our message, utumiki watu our servant, about holiness. ndizokhudza chiyero People must repent, baptize kuti anthu ayeneka kulapa ndi mu dzina la Yesu Kristu kubatizidwa mu dzina for la Yesu remission of Khristu sins. kuti akhululukidwe mphulupulu It's the zawo. only way you can save. Ndi njira yokhayo imene ikhoza kupulumutsa iwo. Amen. Amen. Now our pastors here present. Our pastors here present. Our pastors here present now Abusa athu ali pakati pathu. to teach the truth of God. Ntchito yawo ndi kuphunzitsa choonadi cha Mulungu. Let's to be humble in the presence of God. Tiyeni tikhale odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Make attention to hear the word of God. Komanso tikhale ndi chidwi kuti timve mawu a Mulungu. Amen. Amen. Mnthawi ino ndifanirane Pastor Gino James. This time I want to give
the pulpit to Pastor. Pastor Gino, teacher and guider. Thank you very much. This is time for Pastor Gino Chinins. Greetings, brothers and sisters. Please. We thank the one true living God for his divine wisdom and his perfect understanding of all things. You brothers turn my brother's microphone up. Take this. Are you ready? Let's try this again. Vamos tentar de novo. Greetings, brothers and sisters. Saudações, irmãos e irmãs. We thank the one true living God for his divine wisdom Agradecemos a único Deus por sua sabedoria and his divina perfect understanding of all things. e pelo perfeito entendimento de todas as coisas. We thank him for sending to us the holy prophets and the holy apostles. Agradecemos por ter nos enviado santos profetas e apóstolos. Most of all, we thank him for the way of holiness plainly outlined in the scriptures for our learning. Acima de tudo, agradecemos pelo Santo Espírito por nos dirigir nas Santas Escrituras. We thank God for all the ministers that is present. Agradecemos a Deus por todos os pastores que estão presentes. We have thoroughly enjoyed the women's choir, the children's choir, and the young people's choir. Estamos muito satisfeitos pelas mães e pelo cântico dos jovens. I want to thank all for the wonderful gifts that you have given us. Queremos agradecer por cada presente que vocês nos deram. As I often say, it is something that the church have never have to do in our behalf. Como sempre tenho dito, não há nada que a igreja possa fazer nas nossas costas. I get great joy doing for you. Eu me sinto mais alegre fazendo para vocês. Well, the Apostle Paul said, I want you and not yours. Como o apóstolo Paulo disse, eu quero vocês e não o que são de vocês ou o que vocês têm. I want to thank Pastor Benny for the hard work that he's doing here in Mozambique. Agradecer ao pastor Benny pelo trabalho que ele está a fazer aqui em Moçambique. And the many other places that he traveled here in Africa. E a todos os outros locais que ele viaja aqui na África. We do hope and pray soon, if it be the Lord's will, that we get into the other countries of Africa. Pela graça de Deus, possivelmente estaremos a começar também a visitar outros países da África. That the word of God may be preached there also. Pela vontade de Deus, pregarmos também a verdade lá. We thank the Lord so far, 53 souls were baptized yesterday in the name of Jesus Christ. Agradecer a Deus, ontem foram batizadas 53 almas. I want to greet all of our brothers and sisters that are watching back in America and Europe and Canada and other parts of the world. Quero saudar os nossos irmãos que nos assistem da América, Canadá, da Europa e outros países. As Pastor Benny mentioned, after this convention, God willing, we'll be going to Malawi. God be our helper. Como o pastor Benny mencionou, depois dessa convocação, pela vontade de Deus, estaremos aí para Malawi. That we may bring Malawi the same gospel that Jesus gave his apostles. Estaremos a fazer em Malawi, ou a pregar em Malawi, o mesmo evangelho que Jesus deixou aos apóstolos. The reason why there's so much confusion in the church. O motivo por termos tanta confusão na igreja, We want everybody to listen. e eu quero que todo mundo me escute. Parem de andar, quero que todo mundo me escute. The word of the Lord is the most important thing. A palavra de Deus é a coisa mais importante. Religion brings about confusion, Religião traz confusão, especially the religion of men. especialmente a religião dos homens.
Many men have their opinion. Muitos homens têm suas opiniões. Many men have their personal feelings. Muitos homens têm seus sentimentos. Many men have their personal ideology. E muitos homens têm suas próprias ideologias. Some go to seminary school thinking that will make them a preacher. Alguns vão para a escola de seminário pensando que isso os fará pregadores. Bible college never made preachers. A escola bíblica nunca faz pregadores. It takes God to make a preacher. Quem faz pregador é Deus. When you think about it, Jesus taught his apostles and they all had the same thing. Nós aprendemos que Jesus disse aos apóstolos a mesma coisa. He chose 12 men, Ele escolheu 12 homens made them apostles of the Lord and Savior. e os fez apóstolos do Senhor e Salvador. But none of the apostles started 12 different religions. Mas nenhum dos apóstolos começou uma religião ou 12 religiões diferentes. The book of scriptures teaches us in Ephesians 4:5, Em Efésios 5:4 one Lord, nos ensina Deus, one faith, uma fé one baptism. e batismo. If it was one Lord, one faith, one baptism for them, Se havia só Senhor, batismo e uma fé para eles, then the same thing is for us. então a mesma coisa é para nós. All preachers must speak the same thing. Todos os pregadores precisam pregar a mesma coisa. In other words, no preacher, no church, no religion message is allowed to be different from the message in the scriptures. Em outras palavras, nem pregador ou uma outra religião está aceito, autorizado a pregar o que está contra a palavra. And when you're ignorant of the scriptures, E quando você está dentro